Hello. Hello. Kolumbian Yahya. Guru hai petse Resa. Guru hai petse Resa. তোমারে আমার অসব ভাই কହୁছ কাউছ તમે ভোট માંગી આઈছো રે તમે સુનાસ ભાઈ કହୁଛ જે તમે કણ માંગી આઈছো ના હો ઓ অসব ভাই તમે કણ માંગી આઈছো জীবন রে আরে দেখ দেখি আজ ছোটা તમે કાના માંગી છો অশোক বাবু તમે કાના માંગી છો এদি দেখো মুই অঞ্চলে তাকে বাঁধি দিছি কি দউছ বেরা শুনি করবারু রে তুমি ঘুরাকুনি করবার কেনতা হচ্ছে দউছ ও অশোক বাবু কথা না মতে তুমি কুষ্টগুড়ি মতে এত চিপ মু তো পালিয়া নেলে তুমি পাদা লড়ি নি ডরে হো রাইট আইনি মু পালিয়া গুলা দিনে নেলে তুমি ডরে পাদা লড়ি নি দো বুঝলো আর তুমি মতে কুষ্টগুড়ি চিপ তোমার কোন দক্ষতা আছে হো খালি সম্বলপুরি গুলা দিয়ে দেখা হেটা তোমার দক্ষতা আর কাম করছো সত্যি আগে মু গুরু করিছ তুমি গুরু করিছ দেখা না ফের মতে কইছ তুমি গুরু করিছ বলে মুই গুরু করিছ আগে আমি সম্মানটা দিউছি আগে মানছি আগে তাহা বলে গুরু করি প্রকার সেটা কথা নয় হ্যাঁ তুমি যদি গুরু করিছ তোমার গুরুকে কুচেন পদরে দিতা দিও হোক দাও তোমার গুরুকে পদরে আনসার কি তুমি দিও তোমার গুরুকে আনসার পদরে পকো আর আনসার দিও মতে আমরা বিশা করি দেবো আমরা রঙিন কীর্তন করে দেবো বলছো তুমি রঙিন কীর্তন করছো ये बाबू रंगीन कीर्तन करছি কর্মা ডাল গাছি ये बोलला तुम के बोलो नी सुनो ना रनिंग भी कैसी इटा बाबू क्वालिटी है तो सुनो तो তোমার সমতি क्वालिटी আছে তো বলে পালা সারি আগে আমি করব বলি ভাবুছি তুই যদি মে লিডার রহি কইছে দুটি পাটটা পাই বলো না রাধা পাট কৃষ্ণ পাট সব পানি পাট গুটে বাকি আছে আইবাগে ও সব বাবু আইবাগে পানি পাট গুটে বাকি আছে 400 টাকা দিয়া দিবা গুটে রাখি দিও ওই পাটে কো নিবেদন আইনি আরে ওডিয়া তো মনোরঞ্জন করো আর দুহে কাজে কাজে কিশোর নি করো কে তোমার টাইম ওয়েস্ট করছো গানা গানা আসুনি কি আমতে লাগি মানে দেখো না যা কলা পাও আপনি বিশে সে কইতে তোমরা কম সে করে সকাল পাই লোক কাই এসো এইটা মুই কবালি চাহুছে কথা মাস মুই কহলি পহলা জানি যে তুমি যদি অছো হল কিটা গুটা দেও গাই কি সকাল পাই ভাগো সেটা মুই কইলি তাকে তোমরা তো ভোট মাঙ্গিছ না হ্যাঁ কি আর কথা মতে কিছু কাম হলো অছো ভাই যদি ভিড় কইছে তোমার দক্ষতা আছে একসাথে গুরুকে তোমার মাগি পড়া আর একসাথে মতে ছিল গুরু আর চরকে তো हमरे धर्मे सजीजे बिजन देखा की तो जेटा की अशोक भाई कहू दिले जे चले नी है कि नहीं गीत केते चलसी रे तोमे निजे गाइसो
আমার কর্তা মশাই আমার দীপক দাদা বিক্রি কিনা ফরমাইশ বিভাগ থেকে ফরমাইশ করে চল বাবু তো তা করে কিনা মা তা কথা করু আমার যেটা কি ভাই ফরমাইশ করেছেন কি তো শিখতে দাদা বাবু সাথী মনা বল 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 এই দুনিয়া রে তো বিনা বঞ্চি না তো বিনা বঞ্চি না साथी मोरा ए दुनिया रे साबिना बाकी ना साबिना बाकी ना साथी मोरा ए दुनिया रे साबिना
50-60টা পার্টি সে গীত কে রিপিট করছো এটা সোনার সিংহর কোয়ালিটি বুঝলো তো কা বলেছো কেতে নম্বর বুদ্ধি আলে যে পড়ো ওসবগুলাকে দেখিয়েছেন পুরো আপনি দেখাবা ওইটা গুরু আমার পার্টি দেখলা মূর্খ গুণ রুচে বেদ করে मूर्ख के वेद नहीं रुचे लेकिन से मूर्ख का की है से मूर्ख का तमे है तुमके वेद नहीं रुचे तुमके वेद नहीं रुचे बुझलो तो হেতিরে তো বিষয় নি জানি সরলা কথা নি রুচি দাগ রুচে জানো जति लाग तमे विचार विषय लागू बाजे हटा भी नहीं थी विषय लागू बाजे हटा भी तमे नहीं थी बोलो सत्य अधिकार गला आपरे त्रैत्य अधिकार आसीला ब्रह्मांड कथा कहतिले কেতে নম্বর বুদ্ধি আলে যে পড়ো केतेटा ब्रह्मा छ कहबो तो अजर पाटुरिया ब्रह्मा दिले के आज्ञा विष्णु को नाभि कमल के ब्रह्मांड अधिपति है जो से ब्रह्मा के संसार जानि छ से ब्रह्मांड नाग खाली दिगे कहबो যদি অসম ক্রিয়ার দক্ষতা আছে फिर ভোট মাগিয়ে চলি कहबो কেতে নম্বর বুদ্ধি আলে যে পড়ো कहबो तो ठीक है বাড়ি বাড়বে বলে আমার কথা चतुर्मुखी पंचमुखी ब्रह्मा नाम टिके कहबो ताई ना जी आ देखो ब्रह्मा मूल गुणर नाम कहि छै अशोक भाई धाता बिरंची ब्रह्मा प्रजापति एड चारटा नाम जे चारटा मूल रो ना आगुरे मूल दिला आगुरे जेटा के शिव छेदन करथिले तार ना होचे षष्ठ से मूल रो ना আগে টুটা এটা পাঁচটা মূল র না গলা কিন্তু তাঙ্কর নাটা খালি কহবো সে ব্রহ্মাঙ্কর নাটা টিকে কহবো এটা ইলেকশন নি বাবা কই দিও কেতে নম্বর বুদ্ধি আলে যে পড়ো কেতে তোমার গুরু কে তো দেইছে যে তুমি পহলে গুরু কে পুত্র हो आंसर के कह गुरु परे करिछ তাগর গুরু ভেনি জানি এটা আমি কহুই পরে কেলে কই নম্বর কেতে নম্বর উদন কীর্তন তুমি করুছ উদন কীর্তন যে তুমি আবার খালি আন্ত মনোরঞ্জন করবো খালি মনোরঞ্জন কে কথি যাইছ বাবু পালা তুই দেখবো লেডিস গুটা তুই কি সমঝে আউছে দৌড়ি ধুতি পানি কিগরা মনোরঞ্জন করছ দেখবো হেনতা মনোরঞ্জন বালা তুমি हो হেনতা মনোরঞ্জন বালা তুমি বুঝলো তুমি কর্ম ঠিক করুছো ঠাট্টা করো কর্ম ডাল করো তুমি উদন কীর্তন কানে তুমি নিহা জানো ভাই চকে গুটে জুড়ে স্টেজ হইনি যে জানবা ভাল করি এটা গুরু কি হবে बिना फले विचार नहीं करो पहले आज्ञा मने फिर भी 5 मिनट देखो लेकिन संजय बेटा कमेंट के करो तो मु तो पया करण धरचे अंतरंग करण टिके धरो देखमा अशोक भाई रे केते क्वालिटी होचे जे सब ऑल राउंडर करे अशोक भाई आज चोखाने के गादी गादी करी जीवा देखिनी खाटा जना पड़ अंतरंग करण टिके धरबो मोर से खाने करली ना भाई 28 तारीख मोर निकल तपने मार खाबे हो 28 तारीख ताकर करछे खाऊ तुम बोले निजे को छ और काल करछे सुनास भाई আমি কে করব मोर करली 28 तारीख और 29 तारीख अछि আই বেটি তো ছাড়ি দউ सुनो तो मुई पार्टी दिनी ले भी कहा कुटी डिग्री चले करछ लेकिन मोर पालिया में तो माने डिग्री चलु छ बोले देखो हो আহারে গুলগুলা कुष्ठ गुरुर कथा नहीं लगोय ने कीर्तन करिए छ कीर्तन कथा लगो कुष्ठ गुरु दी मोर पालिया में ले तमे चली नहीं पारो पादर जनी देव पर कहे পুরা সকালে খাওয়া কম পড়া हेती देखो गुड़ा को बिना गुड़ा को करा बोले गलता को काफी करी हमते काम नहीं करता ना रोशनी करो मुई ब्रश नहीं करे मुई गाना करते माउथ फ्रेश लगा सीधा रे माउथ फ्रेश हो के देखने तो ब्रश करे नहीं लगे টুকলে মাছি কই দিও কে লীলা করে ये प्ले के नरमा करते नो आलू कान को है भी तते के नरमा करते नो आलू कान को है भी तते अब मकर बोली ठंडी बोले डांग दे भजू मते बोलिया रे मन पढ़ी छ अशोक भाई बोलिया रे मन पढ़ी छ मैं नहीं खाने आज मार भी तते कंता बुद्धि करबो नहीं खाने आज मार भी तते कंता बुद्धि करबो अरे सुना तक किए ने जे निहाती बाबू आज मना करी छिनु फिर भी कौन सा जदी दक्षता छे तोमार गुरु के 15 दिन कुर्चन पत्रे छे गुरु के 15 तो भलो आंसर दियो আরে संजय जदी गुरु करी छ बोले आ भणाई छ बोले आंसर नहीं देबो
Repeat. এতটা খুবই জগৎ যদি সঞ্জয় গাকে গুরু করিছ বলে এনসার যে কুটিয়া বিরাম মধ্যে যে সঞ্জয় গাকে এনসার নাম্বার এনসার মধ্যে দিও হেলে মই জানবি তুমি গুরু করিছ রইছ বলে এরা পানি দুটি লাগে তুমি ভরাইছ বলে জানি ফুটা বুঝল তো যে দুইটা কুটিয়া করিছে অদূর সেবাটা কত প্রকার সেটা দেখিও আরু ମୋ ଦେହରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚ ଗୁରୁଙ୍କ ବସତି କେଉଁ ତତ୍ପରେ କେଉଁ ଗୁରୁ ଆଉ କହିବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହିବ ମତେ ବୁଝାଇବ। हेलो सुनास भाई आज्ञा कथबार्ता उभय बाड़ी को अनुरोध कम करेंगे टिके आ मनोरंजन टिके माने मनोरंजन बेसी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୋ କଥା ମନ କହିଲା ତୋ କଥା ମନ କହିଲା ମୋହ କଥା ତୋ ମନ କହିଲା ତୋ କଥା ମନ କହିଲା ମନ ଥିଲା ଜଣେ ପାଖକୁ ଦୂରରୁ ଉଡ଼େଇ ପଥ ମାନିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ হেই হেই এমকে কে গাউছ কলকাতা নি জানি কে ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏମକେ ରିପିଟ୍ କଲି ହୋ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲୁ କେଭେ ମତେ ଝରୁଛେ ମୋର ଆଖି ପାଣି କେତେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲୁ କେଭେ ମତେ ঝরুছে মরাঠি পানি কেতে চলুছে রে প্রেমর নিয়া নাইলে ভুলছে সাথী জীবন জীবন চালি গলু গণ কহনি রে তোতে মধুরা রহি গলা আমার প্রেম কাহানি অধুরা রহি গলা हेलो আমার প্রেম কাহানি हेलो उभय दलर गायक एवं पायक महाजन अनुरोध आपनकर कल्याण माध्यम टिके कंट्रोल करंतु আগে সেদু পয়লা স্টার্ট হচ্ছে ভোট পানি বলে কন্ট্রোল ইয়ে চলে গেছে সেদু পয়লা স্টার্ট হচ্ছে स्टार्ट है कि हम तो बोल रहे हैं আগে আঠানো ফোন দেন আগে ফোন আঠানো কত দিন বাকি সেদু কি নিয়ে বাকি नम्बरंती फुले नम्बरंती गुण जाना हम जना पड़े युवा के भोग है के खोला पाए আগে আগে निज निज हिसाब से निजे निजे रहो হাতি লাইন বাটি পলট কে উঠা পাচ্ছে আগে
वाला कब देवी देवी गुटे जीवन साथी मांगती जल्दी दे तते देखी देवी ये दुनिया की कोई गाली ये बचर सत्य आयल सजानी मुझर रियल भर आयल सजानी ये मुझर सत्य भर आयल सजानी मुझर रियल भर आयल सजानी ओम नारायण नमस्ते सेवन देवी सरस्वती व्यासं ततो जया मुदिरे मुखं करति वाचनं पंगुलं देखि तत्पद महामंदे परमानंद माधव है यदा भागवतं का पहला श्लोक है मंगलाचरण नमस्कार मंगलाचरण एक मिनट तुम्हें मंगलाचरण छोटा श्लोक है वो गंगोर के श्लोक हमके बताओ वो गंगोर के उच्चारण करके श्लोक में बराबर कितना भेद बोलते जाए लला शास्त्र पूरा जानी देनी आज पूरा तुम्हें আর ভাইকে তিনটাকে আমি শুদ্ধ করলি বাদ্য শুদ্ধ করলি ভূমি শুদ্ধ করলি ঠিক কথায় সমালোচনা করলো কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে তার পকেট কি নেওয়ার ছিল আপনারা কাই চায় সব বুঝলে এগুলো তারপরে স্পেশাল গুলো প্রশ্ন দিলি যে মূর্ছনা জন্ম কিপরি ভাব রহিଥିଲା প্রশ্ন ଥିଲା সে মূর্ছনা জন্ম কেনতা হইଥିଲା এটা যদি তুমি প্রশ্ন রহিলা সেটাকে ধ্যান দিও है तुम्हारा हाथ में बहुत विषय दियो तेरा चर्चा है जो तुम्हें है पुष्पोद्यान मक्षिका मधु संग्रह करे पुष्पोद्यान मक्षिका मधु संग्रह करे नैना से मधु एकत्र मधु फेरा दिया रे कोटे जिला तुमरे बोलो मुद्र रो माछी नदानी फुलर सुवास बोलु तो जी है चंदन वृक्षरे माछी न बसाई माजार न खाए गुड़ो चंदन वृक्षरे माछी न बसाई माजार न खाए गुड़ो अरे ज्ञानी हेरे सिना ज्ञानी की चिनिबे काहेउ चिनिबे मूर्ख गुड़ो ज्ञान मध्यरे पाद मणि सम मध्यरे युद्ध पाद विवाद संकीर्तन परे समालोचना करि शिखब है ना है तब साधारण में प्रश्न दै छै जे मूर्छना 64 प्रकार मूर्छना আছে 64 प्रकार সেটির ভিতর অনেক मूर्छना में बोलै छै অনেক मूर्छना में बोझे सारी छे किंतु से मूर्छना जन्म किपरि भाव रहितिला केंति में हेतिला के करितिला की पर कहार पिंड रुपया हेतिला प्रश्न है लाइन के हमो कहि दियो लाइन के आसा करे तो किदरे हो देखो भाई पहला मिस्टेक समझे क्या करबो आबर गुटे पालियाटा सब समय डिस्कस करू छ अशोक भाई 2 नंबर मिस्टेक आबर फेर गुटे भाई छ तुमके मोरा गोटा खेली देले के पालिया तमर मोर से क्वालिटी न बोल तो पालिया वाला सुन नडु छ मोर गुटे वाला पालिया ने खेली बोले तुमके खापे हो तुमको मोर सुन तो छोटा भी न बोले मोर पालिया वाला सुन नडु छ हमर पालिया नहीं चले की कुछ गुरु कहि दियो मोर नहीं क्या सब मोर पालिया वाला के ना कर दियो हत्ता में जावे सारा पालिया के ना रगड़े दे बीच चपे थी गोयरा लगे बीच गिरे सब हत्ता कभी बोले भाले लागे चिल्लो का पालिया भाई लगे देखो कभी बोले खराब लगा दी हैं हत्ता को हम भी तमे नहीं करो पालिया भाई लगे नहीं कहो तमर जदी दक्षता আছে मोर के आसो मोर पालिया बोले तो तुमके नहीं कहे मार पालिया कहले क्या फी सब मोराल करके ठीक जानी जन से दादा है हां मोराल करके ठीक जानी जन से तमर गुरु के पदरा उसके अनुसार आंसर दियो है हेले जानती के तुम्हें अशोक बोली तमर सबु विषय तमर क्वालिटी আছে बोली धीरे धीरे प्रेम होला धीरे धीरे प्रेम होला धीरे धीरे प्रेम होला
धीरे से महला वृंदावन के हिलारे की गुरु भाई पे से